नमस्कार दर्शक बंधु भाग्य दिशा चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज हूँ 28 सेप्टेम्बर 2025 रविवार। आसंतु आज दिन को एक सुंदर विचार सहित आरंभ करवा। थरे गोटे चिल छुआ भूल रे कुकुड़ा सह बड़ है। से निजक कुकुड़ा बोली भावुला। से कुकुड़ा परी माटी खुंपी दाना खाऊला, तांकरी परी शब्द करुला एवं अल्प उच्चक उड़ी पुणी तलक खसी आसुला। दिने जड़े ज्ञानी व्यक्ति सेठारे पहुँची चिल को कहले, तू कुकुड़ा नुहे, तू गोटे चिल, तू पक्षी मानकर राजा, तो जगह ए माटी रे नुहे उच्च आकाश रे। किंतु चिलटी विश्वास कलानी, कारण से सही जीवन ही देखिथिला। शेष रे ज्ञानी जनक ताको एक उच्च पहाड़ ऊपर को नहीं गले। से चिलटी को आकाश आड़ को देखाई कहले, देख सेटा तोर साम्राज्य, तो डेणा मेला एवं उड़ी जा। जेतेबेले चिलटी उच्च पहाड़रू विशाल आकाश को देखिला, ता भितर शक्ति जागी उठिला। से निज विशाल डेणा मेलाई देला एवं पवन को काटी आकाश रे उड़ीबा को लागिला। से दिन से निजर प्रकृत परिचय पाइला एवं आउ केबे भी से कुकुड़ा मानक पाखक फेरी आसिलानी। आमे अनेक समय रे निज चारि पाखरे परिवेश द्वारा प्रभावित होई निजर प्रकृत शक्ति और सामर्थ्य को भूली जाऊ, किंतु आम भितर असीम संभावना लुचि रही। निजर प्रकृत परिचय को चिन्हतु एवं सफलतार उच्च आकाश रे उड़ीबा को साहस करंतु। बंधुगण, यही सुंदर कथा पाई गोटे सुंदर लाइकटे निश्चित करंतु। जदि पारुचंती कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। राशिफल आरंभ करने पूर्व आसंतु प्रथमे नजर पकाइबा आज तिथि और नक्षत्र उपरे। आज तिथि है शुक्ल पक्ष षष्ठी, अपराह्न 2टा 27 पर्यंत, परे सप्तमी। नक्षत्र ज्येष्ठा, रात्रि 3टा 55 पर्यंत। चंद्र राशि बिछा राशि। तेबे आसंतु जानिबा आज दिनटी मेष ठारू आरंभ कर मीन पर्यंत समस्त 12टी राशि व्यक्ति मानक पई किपरि रहिबो। मेष राशि, आज दिनटी आपणक पई अत्यंत शुभ फलदायक रहिबो। कार्य क्षेत्र में नूतन सुजोग मिलिबो एवं आपणकर दक्षता प्रमाणित करिवार सुजोग पाइबे। आर्थिक स्थिति रे उन्नति परिलक्षित हेबो, किंतु खर्च उपरे नियंत्रण रखिबा जरूरी। पारिवारिक जीवन में किछि मतभेद देखा दे पारे, तेणु धैर्यर सह परिस्थिति को संभाळंतु। जीवन साथी सहित अधिक समय बिताइबा संपर्क को मधुर करिबो। स्वास्थ्य दृष्टि दिनटी भल रहिबो। जोग और ध्यान करने लाभदायक हेबो। छात्र छात्री माने परीक्षा रे सफलता पाइबे। आपणक पई शुभ रंग है नाली। प्रतिकार हनुमान चालीसा पाठ करंतु। परवर्ती राशि वृष राशि। आज आपण को धैर्य एवं कठिन परिश्रमर परीक्षा देबाकू पड़ी पारे। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी समर्थन मिलिबो, किंतु किछि लोक आपणक काम रे बाधा सृष्टि करबाकू चेष्टा करि पारंती। आय वृद्धि पाई नुआ पथ उन्मुक्त हेबो, किंतु बुद्धिमतार सह निवेश करंतु। परिवार रे कौनसी शुभ कार्य विषय रे आलोचना होई पारे। अविवाहित व्यक्तिंक पई विवाह प्रस्ताव आसिबार संभावना रही। स्वास्थ्य दृष्टि पाचन संबंधी समस्या प्रति ध्यान देवा आवश्यक। अଯଥା यात्रारू दूरे रुहंतु। आपणक पई शुभ रंग है धला। प्रतिकार महालक्ष्मी को पूजा करने सह धला फूल अर्पण करंतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि। आज दिन आपणक पई अनेक खुशी खबर नहीं आसिबो। क्यारियर रे एक सफलता मिलिबार संभावना अछि, जहा आपणक मनोबल को वृद्धि करिवो। व्यवसाय कार्य रे यात्रा करने को पड़ी पारे, जहा लाभदायक साब्यस्त हेबो। नूतन लोकंक सहित साक्षात हेबो, जहा भविष्यत रे सहायक हेबो। छात्र छात्री माने प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे उत्तम फलाफल पाइबे। निज स्वास्थ्यर विशेष जत्न नियंतु एवं खाद्य रे पुष्टिकर आहार शामिल करंतु। प्रेम संपर्क रे मधुरता बजाय रहिबो। आपणक पई शुभ रंग है सबुज। प्रतिकार भगवान गणेश को दुब अर्पण करंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि। आज दिनटी मिश्रित फल प्रदान करिवो। कार्य क्षेत्र में किछि नुआ आह्वान सम्मुखीन हेबाकू पड़ी पारे, किंतु आपण निज बुद्धि बल रे समाधान करि परिबे। आर्थिक दृष्टि सतर्क रहिबाकू पड़िबो। अनावश्यक खर्चरू बंचंतु। कौन सी कोर्ट कचेरी मामला रे सफलता मिलिबार संभावना अछि। पारिवारिक जीवन में खुशीर परिवेश रहिबो एवं संपर्क रे सुधार आसिबो। प्रेम जीवन में थिबा भूल बुझामणा दूर हेबो। मानसिक शांति पई ध्यान करंतु। आपणक पई शुभ रंग है क्रीम। प्रतिकार भगवान शिवंकर अभिषेक करंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि। आज दिनटी आपणक पई अनुकूल रहिबो। क्यारियर रे लागी रहिथिबा अस्थिरता दूर हेबो एवं नुआ नियुक्तिर सुजोग मिल पारे। व्यवसायी माने एक बड़ डील चूड़ांत करिवे, जहा भल लाभ आनीदेव।
ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ତେବେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସୁନେଲି। ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ, ଯାହା ପଦୋନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଧଳା ଚନ୍ଦନ। ପ୍ରତିକାର ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସଫଳତାର ସହ ତୁଲାଇବେ। ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହ ନିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଗୋଲାପୀ। ପ୍ରତିକାର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ରୋଗରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଗାଢ଼ ନୀଳ। ପ୍ରତିକାର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଉଚିତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣ ମାମଲାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଖଦ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କଲେ ଆଶାଠାରୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନୀଳ। ପ୍ରତିକାର ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। କିଛି ଲୋକ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ କାରବାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କଳା। ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। କୌଣସି ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ।
परिवार रे कौनसी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हो पारे। जीवनसाथी स्वास्थ्य को नहीं सामान्य चिंता रही पारे। छात्र छात्री माने निजर लक्ष्य हासिल करने कठिन परिश्रम करने उचित। सकारात्मक चिंताधारा आपण को सफलता आड़ को नहीं जीव। आपण शुभ रंग है केसरी। प्रतिकार कदली गछ मूल पूजा करंतु। आजिर राशिफल ये शेष है। भगवान आपण जीवन को सुख समृद्धि और शांति पूर्ण करंतु। यही वीडियो भल लगी दयाक लाइक करंतु। आपण परिवार और बंधु मान सहित शेयर करंतु। एभली नुआ राशिफल और ज्योतिष तथ्य आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी दबांतु। पुणी थरे नुआ वीडियो देखा। धन्यवाद। नमस्कार।